Dnes si predstavíme jedinečné auto, ktorým je Mercedes Renovatio, alebo ako správne vyslovujeme Renovation. Toto auto by si veľa z vás pomýlilo s Mercedesom 300 SL, keďže prevzalo jeho podobu, no v skutočnosti je to Mercedes SLK prvej generácie, ročník 2001. Pýtate sa, ako je to možné? Je za tým príbeh, ktorý započal v garáži Mária a otca Kristiána, ktorí sa rozhodli tento projekt uskutočniť. Niekedy sa venovali výrobe rýchlostných lodí, no keď Mário na jednej z nich havaroval a mal vážne následky zranenia, musel tento šport zanechať. Keďže sa doma nudil, rozhodol sa, že si splní sen. A tak s otcom navrhli a nakreslili plán o tomto aute. Základ auta, teda podvozok a motor a celá spodná časť sú z Mercedesu SLK prvej generácie ročníku 2001. Zvyšok auta vyrobili zo sklenených vláken a následne to celé spojili. Postavený bol behom 3000 pracovných hodín a celá doba vývoja a práce trvala 5 rokov. Vzhľadovo je skoro ako originál, no prispôsobené rade SLK. Je to taký monšter, ktorý spája jednotlivé obdobia 50. a začiatkov 2000 rokov. Motor má výkon 200 koní, je štvorvalcový, z 0 na 100 to zvládne za 7,2 sekundy. Tento projekt vyšiel na 100 000 eur, bez laku a bez potiahnutia kožou. Majiteľ si toto auto cení na 200 000 eur. Auto je pozliepané z viacerých častí iných aut, ako napríklad svetlo z Mercedesu triedy G, ktoré je ledkové, stierače z Mini Coopru, rám predného skla, pozor, z Lady Niva, veko nádrže z motorky Harley Davidson, zadný zámok kufru z chrobáka. Zadné brzdové svetlo z Porsche Caymane. S Máriom a Kristiánom som mal nahrané dlhšie video, lenže kvôli hudbe v pozadí som ho nemohol uverejniť. Preto je úvod takýto, ktorý rozprávam a beží vám iba obraz. Verím, že sa vám video bude aj tak páčiť, zanechajte nám like a nejaký koment. A teraz už poďme naživo rozoberať toto auto s Máriom, ktorý je majiteľ tohto auta a povie nám o tomto aute viac. Okay, you told me what car is this and where you buy this car. Okay. This car is a Renovation SL. It's a homage to the we have Germany. Das ist der Renovatio SL. Ja, mein Vater und ich, wir haben das Fahrzeug gebaut vor 3 Jahren. Ist in einem Zeitraum von 2017 bis 2019 gebaut worden. Dient als Hommage für den 300 SL Gullwing, die Zeit der Panamerikaner 1954. Und wir wollten die moderne Linie oder die alte Linie mit modernem Design und moderner Technik knüpfen. This car by your father, yeah? Ja, mein Vater und ich, wir haben das gebaut. Panamericana, it's race, yeah? Ja, korrekt. This car race in Panamericana? Nein, Oh, nein. This 300 SL? Nein. And auch noch in history? Das Original fuhr 54 Panamerikaner, Millimeter und so. Und aus unserer eigenen Motorsportzeit haben wir gesagt, wir wollen mal so ein Projekt machen, was straßenlegal in Deutschland ist. Only one, this? Nur dieses eine. Okay. What's this specific with this car? Das Frame und Achsen, Motor, Getriebe. Das ist aus dem 2001er SLK. Das ist das kleine Cabriolet. Und darauf haben wir, das haben wir zurückgebaut, also komplett gestrippt. Und darauf haben wir dann eine eigene Karosserie gezeichnet, modelliert, Formabdrücke gemacht und haben dann dementsprechend ein komplettes Fahrzeug gebaut auf diesem Chassis. And come back? Ja. Okay. This is name, yeah? Yeah. Mercedes Renovation. What's this name? Renovation, the name is, it's Latin. Ah. And renovation, you know, this is from renovieren, makes new. In English for reborn. Reborn for the lines. Yeah, I know. From the 50s and brings these lines in this time. Yeah. And chassis, It's from 2001. okay. The chassis, engine, transmission, interior, all its Oh, come on, interior. interior, all its smaller. But it's original interior from the SLK from 2001. But all we have built it smaller. The seat is smaller, the dash is smaller, yeah, and all is complete in leather. The name, this color, it's camel or? Yeah, it's a camel.
engine? Yeah, we can look, it's not a problem. I can open the hood. Here you have the completely stock engine and transmission, and this is a 2.3 liter 4-cylinder compressor with 200 horsepower. It's stock. It's stock. And this is stock? It's stock. Oh, okay. Nice. You have 200 horsepower of a weight from the completely car from 1.1 tons. 1.1 tons. I have this car. That is enough. These cars in the Netflix movie, the sir told me. Yeah. This is one copy of this car. You can look in the movie Uncharted with Antonio Banderas, Tom Holland, and Mark Wahlberg. This is original, and that is one original car of the world, a unique car custom, and we have made a copy for the movie. And that's photo from the aeroplane. How much cost for this car? Alone to the material, I must tell, we have built a completely rolling model 3 years before. Yeah. Okay. And after the completely drawings and built the molds and formings, we built this car in 2 years, 3,600 hours. And the cost for this project here, for alone this car, is alone the material was a little bit 100,000 euros on material without painting, without interior, and time for building was 2 years, 3,600 hours. Okay. It's big. Yeah, it's much. And well, is original, yeah? No. We find a company in Spain, the company New Baroque, built this rim in monoblock aluminium, Polish, and we have ordered this in 17-inch. This is Dunlop normal tire. Normal Dunlop. Yeah, you can. It's not buy whatever you like. Yeah. Okay. But you have the classic optic from this rim. Yeah. It's the same from the old. Yeah. You have not lux in this rim also. It's a monoblock. From the dimension from the car, you have the same wheelbase to the 300 SL. It's the same, yeah? Yeah, that's the same. Yeah, but you have difference in the body. The stand by the 300 SL is of the ground is the frame. You have a different frame, and the wheelbase is the same, but the difference from the frame is so. When I bring the completely body more in front, more in rear, here, then we have the problem with the cockpit. Ah, okay. You have here in the old car, you have an old cockpit, and it's very, very small. And then I cannot drive. The dimension from the car, from the length, from the wide, from the higher, it's the same. Okay. And well, what car have this well? That is a model 170 from SLK. SLK, yeah? Yeah, correctly. Okay. It's a build time from 96 to 2004. Okay, nice. Thanks. Now for this. And your name? My name, Mario. Mario, I'm Christian. Ah, Christian is the name from my dad. Yeah? Yeah, correct. Teraz mi typek rozprával o tomto Mercedese, takže doma má na to viacero motorov. Celé auto je vyrobené z laminátu a má ešte aj ďalšie autá. Tamto na obrázku to je možno vidno, býva niekde v horách, jazdí na tom len občas, teda hlavne v lete.
a prišiel na tom normálne z Nemecka, až sem býva niekde v Nemecku pri horách. V zime na tom nejazdí, lebo že všade je sneh, ale že cesty sú roztopené, takže sa ide sypu soľ, takže on nejazdí. Ale v lete jazdí na tom aute normálne. Keď ide na trať, tak si mení motor za kompresorovaný, keď nejde na trať, tak má v tom toto normálne. Čo sa týka ešte vecí, ktoré tam robil, tak celé auto dal dokopy a rekonštruoval ho, ale jazdí na ňom normálne. Čiže toľko k tomu. Viac sa mu páči akože toto klasické. No a celá predná kapota je robená z laminátu. A vo vnútri môžete vidieť, že auto je robené také na komfort. S týmto autom prešiel za 10 hodín 60 000 kilometrov, čiže naozaj dosť veľa. A išiel niekde cez Taliansko, cez hory naspäť a držal si tým nejaký rekord svoj. Je to pretek, ktorý sa organizuje od roku 1927 a prejde sa ním 1000 rímskych míľ, teda 1500 kilometrov. Na tomto preteku sa oni zúčastnili a zajazdili tam takýto super čas. Zaujíma sa o takéto expensívne auta a teda ich nakupuje a hlavne predáva ich, má takú zbierku, zaoberá sa hlavne tými Mercedesmi a má aj nejaké Porsche, ale najviac ho interesujú tie Mercedesy a tu môžeme vidieť, ako môžu vyzerať tie sedačky, ktoré tu boli. This seats, it's before. These seats I have alternative for race time and for shows, but we drive today on the road. 100 kilometers for a while. Yeah, and it's for homologation with a car of these seats, but it is nicer. Okay. Že sedačky vymenil, pretože veľa kilometrov vyšlo, tak jasné, že museli z týchto, ale jasné, že tieto ukážu v tom najkrajšie, ale že by mu odpadol zadok, keby ma aj z tých sedačkách až z Nemecka sem. Takže tak. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Thank you. To je z dnešného videa všetko a my sa vidíme pri našom ďalšom novom videu, kde si predstavíme auta zo Slovenska, ktoré sa vystavovali na Amts a vy sa teda máte na čo tešiť. Tak sa majte. Do skorého videnia a príjemné požehnané veľkonočné sviatky. A veľa hrudky!